খোয়াই হাত কাটা হাতিও খংসা ফালনো খাमै থাপলা চাওই থাকা পাতিমুং ফাশালনি হরা খোয়াই হাত কাটা হাতি উত্তর পটনবিল পঞ্চায়েত হাবানো গানানি হোলসেল গ্রোসারি ফালনগ হরনি দামसिनि हाइतामानि जराव हरनांखा खामै थांमानि फालनकनि मानेखनि रांमारि 15 लाख हाइ अंगाने हिनि सावि मानखा पातिमुंनि कक्तमा माने फायरमेन रक थाङै सगैना सिगांनो फालनकनि जत मानेखनि रक थापला चावि थांबायया हर खामै तंमानि जराव हातिओ लुछेदिं अंगै दङ पातिमुंनि सिगांते उलावसिं फेरांकरि हातिओ अ पातिमुंनो तयै फालनक मालिक असित देबरमा सावि खिनारिका हरनि दामसिनि तामानि जराव ब फालनक तालारिवै नग थांमानि जराव ब लुछेदिं अंगै दङ हिनै यागुलो फालनक हर नांमानि कक्तमा मानखेनो लगी लगी ननकनि अंखरि फालनक बखाक फाक्या आबुनि उलो खवाइनि फायरमेन रक थाङै सगैखे पातिमुं थायो फालनक दगलाम तलानि सिमे पेट्रोल दावै हर फुनां काहिनै खावचं खा फालनक मालिक असित बिनि फालनक हर नांमानि खरकसा सक्सि सितुतै हर फुनां काहिनै बो सावि खिनारिका फालनक दाल बिदाल माने खनैन्याव कारे किसा रां रग बतंग हिनै सावि खिनारिका फालनक मालिक असित देबबर्मा खनानायदि बता मशाका बिनि खुक्तैनो আমি শুনছি বাড়ি যাওয়ার পর দোকানটা তো তালা লাগাই আমি গেছি গিয়া সাইরা বাড়িতে ভাতটা খাওয়ার পরে ফোন কল আইছে আয়া সাইরা আপনার দোকানে আগুন লাগছে কয়ে ফোন আইছে তারপরে আমি এসে দেখি ভিতরে আগুন তারপরে শাটার টাটার খুইলা ভাঙা তারপরে জল দিছি ফায়ার সার্ভিসও আইছে তারপরে আগুনটা কিভাবে আগুনটা লাগছে কিভাবে লাগছে তো কারেন্টও নাই কিছু নাই শর্ট সার্কিট লাগবারও কোনো সুবিধা নাই কোনো ভিতরে কোনো কিছু আসিল না এই অনুমান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্বমোট 15 লক্ষ টাকার মতো টাইম 7:30 টু 8টা বাজার খালি আসিল কালকে বৃষ্টির জন্য কারেন্ট নাই কিছু নাই দেখে সবাই লাগাইয়া গেছে আমিও লাগাইয়া বাড়ি এই সময়